So guys, ajibi moi idu water boiler la video e loigna ai ase. Aro amne kan idu la video e dui party ba ani ase hoina morom brai to bhabna nogoi di kele hoile moi bi bishi bhabise idu video banale hobona hoina bhabise hole bi egu noi saman do ektai hobo hole bi bimar do alag alag hoi thake. Last time moi anaya bi idu coil kan change kora la ani hole bi this time do hole inaga check to itu amen check hala itu jaga do chuli jai na ase to itu chula bi ki hwa pra chula ase aro bidor de itu chula bra to alag kan ge effect hogina ase na nai itu bi amat eki lote sabu aro next time bi moi apni an ge natikha laga kiba aro pia hwa laga aisho gole moi itu bi anibo aro kunuba ke alag alag bimar thaki itu kunuba ki thik hoy moi tuita tinta hole bi kiman video anile bi moi same video to na anibo saman to eki thikabo hole bi bima alag alag thikabo moi apni ge itu bola koi dia ase aro itia itu eki lote khulina sabo bidor de eku effect nai khole do itu check moi change kurina thika thibo aro itu check bi moi code pra adjust kuribo apni ge koi dibo de do last tak sai dibi moi itu khula to thika thia na ki lole last time na video de moi thika che apni anke to itu check ulabo de moi dia to moi dia itu check ulai de sabe itu tak chinda hoina hai di he man biya ba kaise do ina kha do bidor de effect hogina asana na hoina moi test koribo itu test koribole itu nisina siri testing lem itu ba test koribole ase de itu ba test koribole ase do tinta pulto ase de 1 2 aro itu 3 1 2 itu 3 du tinta test koribo ami itu ভাল আছে sabe itu olap light olap kumi chuli ase itu do warm ase itu ভাল আছে আৰু itu বেছি bright chuli ase itu bi ভাল আছে তো alag eko effect hoina nai এতিয়া মই itu wire chuli cha itu yate kane kora check to wire do tinta ase to itu main red aro black itu data ke test korina sabo itu ভাল আছে na nai hoina itu bi chuli আছে itu bi ভাল আছে itu hisab te do yate to effect nai itu chuli na ase do itu moi change koribo de এতিয়া মই itu change koribole do itu laga loboi itu beshi biya hoi jala ase itu turas ko koto mon chuli jaise sabe do itu to upai nai tai to bolibi moi itu kitiaba lage hoina ini rakha ase to aji to moi nimite itu kam aise sabe 2009 laga rice cooker ase to moi itu ulabo itu ulabi jite itu fit koribole ase to এতিয়া মই sabe itu ulaise de aro itu ulaise itu rice cooker la ase itu rice cooker la ase aro itu water boiler la ase same ase itu moi halibole ase holebi itu jaga de olap ala ase yati to screw halibole ase de holebi itu ke to direct inaga check ki halibole laga thake itu pin alag alag ase to itu moi fit kori lobo etia to sabe etia to hole moi inagai banai loise inagai kile hole itu bidor de itu poltu inaga halibo hali nai itu ke fitting koribole ase to moi fitting kori lobo aro moi itu fit nokora ke de
মই হঠাৎ কৈ থাকে চাবি এনেকুৱা লগা চেক টেকি লগাতে হ'লে বি একটা চাইডে এল একটা চাইডে এন থাকিব আৰু এইটো ওপৰত হ'লে এইটো আৰ্টিং লগা আছে তো এল ভালি ৰেড হালিব এন নিকা ভালি ব্লেক হালিব ফিটিং কৰিছে দেই এইটো ওলা হালি দিছে চাবি তো এতিয়া মই ইয়াতে ফিটিং কৰিব চব ফিটিং কৰাৰ পিছতে টেষ্ট কৰি না ঠিকাই দিব তো গাইছ এতিয়া মই এইটো ফিটিং কৰি না খতম হৈছে তো ৰেডি চাবি মই ৱাই ফিটিং কৰিছে কিলো হ'লে এইটো কাটি দিয়াব অলপ খাটা হৈছে মই এনেকুৱা ফিটিং কৰি না টেপ পৰা ঠিক বান্ধি লৈছোঁ এইটো ফিটিং কৰি ল'ব কাপোৰ হাৰি ল'ব আৰু টেষ্ট কৰি না চাব দেই তো মই ৰিপৰ্ট পৰা টেষ্ট কৰোঁ দেই এই যে এটাকে টাচ করব এটাকে টাচ করব চলি আছে রিপোর্ট এনা হলে তো এইটো তো ঠিক থাকিব আৰু এইটো वाला চেক টেষ্ট কৰিব এতিয়া তো সবই গাইস এতিয়া তো ডিলাইট ওলাইছে যাবে তো এতিয়া তো এইটো হৈ যাইছে তো আপুনি যদি এনেকুৱা চুলি নাথাকিছে হ'লে তো এইটো গান তো আমি গান মার্কেট টিভি পাই যাব আৰু কি গান দিনা রাইস গান কি গান পিয়া হয়ে যায় একদম লবলে না থাকা লাগা এনা লাগা ওলাই না রাখিবি এইটো গান নিবিতে পিছি কামাই দে তো মানে মই এইটো তো পুরানা চিজ পুরা আছে এতিয়া কোম্পানি নিচিনা একদম ভাল ভাল সেটিং হৈছে কি এইটো গান তো একি নিচিনা থাকে তাই লাস্ট শেপ না একি নিচিনা থাকে তো এইটো নিচিনা আপুনি বি এইটো ভিডিও চাই কিনা বনাবি না লাচে চুলি জানে বিয়া থাকিছে বলে না আৰু আপুনি গান ফৰতে এনেকুৱা লাচেক বি চাবি এইটো লাচেক এনেকুৱাতে ক্ৰাছ হৈ কিনা ভাঙি না থাকিছে হ'লে তো কেতিয়া এইটো চেক খালি দিব ইয়াতে এনেই চুলি যাব আৰু ভাঙি যাব এইটো চেক কনফাৰ্ম চাবি আৰু ফৰ লগা কানেকশ্যন নাপাব চাবি যেটা ইউজ কৰিবি এইটো বনাইছে হ'লে তো এইটো বি আপুনি এনেকৈ কৈ দিয়া আছে তো নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ কৰিব মই আৰু অলপ ভিডিঅ' আনি থাকিব সাপোর্ট করে থাকিবি শেয়ার লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিবি করি না এইটো বি আপুনি এনেকৈ কৈ দিয়া আছে